Basin pwedeng pag-abot lang na sa Bacolod kumubayad kay nabilin man akong pitaka, boss. Dili pwede kay daghan naming na-encounter nga pasahirong magpasangil nga mubayad inig abot dong unya scammer di ay. Basin pwedeng makahangyo bisan karon lang, boss. Dili man po nako idagan ng plite, nabilin ra akong pitaka. Pasensya gyud dong kay ako man po'y maperwisyo kay magtapal ko skulang munas ginhawa man gani kog pinangitag kwarta. Ako po mag-uugol ng maikling panukala o guro-guro. Unsa na may angay buhaton ani boss nga wala gid ko'y kwartang dala diri karon. May untag makahangyo ko nimo, boss. Dili man pugod ako ang magbuot pag-abot aning sitwasyon na dong pero pwede siguro nimo hangyoon among driver kung makauyon siya. Dili na namo kargo nga wala ka gadalag kwarta. Pwede na ka manaog dire. Kabayaran. Ito po ang kasaysayan sa mga Timing nga pag yung empty akong cellphone, unsaon man ako ni pag-uli ron, oy. Malasa pud kayo ani, oy. Diri pag ko gihunong sa mingaw, asa man kuno ko maka-charge diri. Makulbaan man punta nimo, miss. Kuan kanang okay ra ko. Na-empty ra kong cellphone. Wala na may tawo diri unya, wala na muaging bus. Giunsa man nimo pag-abot diri? Kanang sa tinuod lang bus man ang akong gisakyan unya gihunong ko nila dire padulong nun takos Bacolod. Gituyo siguro sa driver nga ihunong ka diri kay naa siya kalagot nimo. Nasayod man siyang walay tawo diring lugara. Bagay lang to sa iyaha pre kay gikapoy nako ng mga anang tawo nga magpasangil nga walay kaplite. Ending kita mo'y magtapal. Natingala gani ko nimo pre nga didto gyud nimo gihunong nga dili man to nato ruta. Pero uyon ko sa imong angay ra pud to niya. Gituyo gyud nako to pre kay kung tinuod man nga nabilin iyang pitaka, magsilbi tong leksyon niyang dili na magdinangag sunod. Sakto ra man pud to imong gibuhat pre pero lain pay ato ba? Ngano man gyung gibawalan na tagbiyahe ato nga ruta? Ang storya pre kay daghan ng disgrasya dito maong gibawal na lang kay madaot man ang mga kumpanya mo hinungdan ngano rerouted gyud tanang biyahe. Sige, miss, muuna ra ko nimo kay mangita pa kog kasakyan unya gutom na pug gamay. Giingnan man tika nga wala na bus moagi diri. Unya tunga na sa gabi eh. Nami balay nga pwede nimo makatulgan kung gusto ka. Murag makaulaw man, oy. Wala pa gani ko kaila nimo unya mudayon ko sa inyong balay. Luna ang akong pangalan. Sunda ko kung gusto kang mukuyog sa ako ah. Ulat, miss, oy. Nganong dira man taong kamuagi sa katubhan?